नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कछार जिले के धुलाई विधानसभा केंद्र के नौतन बाजार क्षेत्र में वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के अवसर पर आयोजित हुआ दंत चिकित्सा शिविर। बड़े पैमाने पर मरीजों ने दिया योगदान। देवस्मिता नाथ व दूसरे चिकित्सकों ने मरीजों का किया इलाज। आने वाले 28 व 29 मार्च को सिद्धेश्वर मंदिर में श्रद्धा के साथ आयोजित किया जाएगा बारूनी मेला व दूसरे धार्मिक कार्यक्रम। कंवर कमेटी के कार्यकर्ताओं ने दिया विस्तारित जानकारी। करीमगंज जिले के सुतारकांडी क्षेत्र में आयोजित दिनी समावेश में सही तौर पे आदमी को सही राजमार्ग पर चलने के लिए सैयद अजहर मदनी ने किया अपील। लोगों में देखी गई उत्साह की माहौल। ऑल असम हायर सेकेंडरी टीचर्स एंड एम्प्लॉइज एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने 19 मई को भाषा आंदोलन की इतिहास हर एक स्कूल के नए प्रजन के समक्ष रखने का सरकार के सिद्धांत के बारे में खुशी व्यक्त किया। संगठन कार्यकर्ताओं ने होली के दौरान पथारकंडी क्षेत्र में सड़क हादसे में 4 लोग बुरी तरह घायल, एक की हालत नाजुक। पथारकंडी क्षेत्र में छाई हुई है दुखद माहौल। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के अवसर पर धोलाई नौतन बाजार क्षेत्र के दृष्टि डेंटल क्लिनिक के कार्यकर्ताओं को उद्योग से आयोजित हुआ दंत चिकित्सा शिविर। निःशुल्क तौर पर दंत चिकित्सा शिविर के साथ साथ दवाइयां भी मरीजों के बीच वितरण किया गया। गुटखा, पान सुपारी, जर्दा आदि सेवन के चलते साधारण नागरिक का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है और बड़े बड़े बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं लोग। कई और पहलुओं पर आलोकपात करते हुए डॉक्टर देवस्मिता नाथ ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया और सभी स्तर के लोगों को नशे के जरूरतमंद सेवन से परे रहने का उन्होंने निर्देश भी दिया। इस दिन के दंत चिकित्सा शिविर में विभिन्न संस्थान के कार्यकर्ताओं के साथ साथ दंत चिकित्सा शिविर के प्रमुख आयोजक तथा चिकित्सक डॉक्टर देवस्मिता नाथ तथा डॉक्टर DS भट्टाचार्य व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। कई चिकित्सकों ने इस दिन दवाइयां भी मुहैया करवाया। कुल मिलाकर एक भावभीनी माहौल में यह चिकित्सा शिविर संपन्न हुआ और दूर दराज से आए ग्रामीण पिछड़े इलाके से इकट्ठा हुए मरीजों को निःशुल्क तौर पर चिकित्सा मिलने पर मरीजों में खुशी की माहौल देखने को मिली। কি বার্তা তুলে ধরতে চাইছেন আপনি? অ্যাকচুয়ালি আজকের দিনটা তো 20 মার্চ 20 মার্চ আজকের দিন ওরাল হেলথ অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস ডে, যে কারণে আমরা এটা ক্যাম্পটা অর্গানাইজ করেছি যে মানুষ যেরকম শরীর নিয়ে সচেতন সেইভাবে মানুষের মুখের ভিতর নিয়ে সচেতনতা খুবই কম। তো এটা যে শারীরিক প্রেশার, ডায়াবেটিস সবটার সাথেই একটা না একটা যোগাযোগ থাকে। মানুষ এগুলো ওদেরকে অ্যাওয়ারনেস দেওয়ার জন্য, এটা বোঝানোর জন্য যে সবটাই জরুরি। তো সেই কারণেই আমরা আজকে এই ক্যাম্পটা করছি। অন্যতম কারণ হলো কি একটু সোশ্যাল ওয়ার্ক যতটুকু সম্ভব একটু মানে সোশ্যাল ওয়ার্কটা কিভাবে কি নামে আমরা পালন করে থাকি এই 20 এটা হলো কি ওরাল হেলথ ওরাল হেলথ। তো আরেকটা প্রশ্ন থাকছে ওয়ার্ল্ড ওরাল হেলথ বিশ্ব স্তরে আজ এই দিনটা পালন করা হচ্ছে, যেটা মানে আমাদের সেন্টারে হয় না। এই যে ক্যাম্পটা হচ্ছে না, এমনিতে গ্রামে গঞ্জে সবাই করছে, কিন্তু এই ডেটা পালন করে না। তো আমি ভাবলাম ঠিক আছে একটা ডে পালনও হয়ে যাবে, প্লাস মানুষকে অ্যাওয়ারনেস দিতে পারবো যে কীরকম ফিজিক্যালের সাথে ওরালের মানে মুখের জন্য ওটা কত জরুরি আর কি। মুখের ভিতরটাও নিয়ে সচেতন থাকা খুবই জরুরি। আচ্ছা ম্যাডাম, একটা জিনিস জানতে চাইবো, আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকালের এই জগতে একটা নতুন ট্রেন্ড চলছে গুটখা খাওয়ার এবং শিকড় খাওয়া, সেই সঙ্গে পান খাওয়ার একটা ট্রেন্ড সমতল এলাকাবাসীদের মধ্যে বেশি, ট্রাইবেলদের মধ্যে একটু কম পাওয়া যায় এবং এর ফলে অনেকেই তাদের দাঁত হারিয়ে ফেলছেন এবং বিভিন্ন রোগের শিকার হচ্ছেন। সেটা থেকে নিষ্কৃতি পেতে কী করা উচিত বলে মনে হয়? সেটা থেকে নিষ্কৃতি প্রথমত আমি বলবো মনের ডিটারমিনেশন, এটা খুবই জরুরি। যারা একদম হ্যাবিট হয়ে গেছে, আমরা তো প্রত্যেক পেশেন্টকেই বলি এটা অ্যাভয়েড করার জন্য, ছাড়ার জন্য, কিন্তু
ওরা নিজেও বুঝতে হবে যে এই জিনিসটা আমাদের জন্য ক্ষতিকর, যেটার জন্য ডিটারমিনেশনটা খুব জরুরি, যে ছাড়তে পারবো ছাড়বো, এটা খুবই জরুরি করা। আর গুটকা পান সুপারি যেহেতু এটা মানে চলছে খুবই বেশি এখানে, মানে এটা ছাড়াটা তো খুবই জরুরি। আমরা তো অ্যাডভাইস দেই পেশেন্টকে, হ্যাঁ, কিন্তু কেউ পালন করে কেউ করে না। আর যারা পালন করে ওরা একদম শেষ অবস্থাতে পালন করে, যখন কোনো পরিস্থিতি নেই যে আমি এই দাঁতটাকে বাঁচাবো। কি রোগ হতে পারে এতে? এটা তো মেইন তো ক্রনিক পেরিডন্টাইটিস, যেটা মানে মানুষ পাইরিয়া বলে জানে। দাঁতের যেটা পাথর বলি আমরা, ক্যালকুলাস, আমাদের ভাষায় বলে ক্যালকুলাস। পেশেন্টকে বোঝাতে আমরা এটা পাথর বলি, ওরাও বলে পাথর। ব্লিডিং হয়, জাম্পস, তারপরে তোমার দাঁত নড়ে যায়। অনেক সময় তো যেটা টোবেকো লাইন, যেটা চুন বলি পানের, এটা থেকে তো আলসার হয়, আলসার থেকে পরিণত হয় ক্যান্সার হতে পারে। তো প্রায় দেখা যাচ্ছে, আমি অনেক পাই গ্লাইকোপ্লানাস কেস, যেটা মানে স্পেশালি ওই যে পান খাওয়ার থেকে মানুষের মুখে জমে রাখে চুন থেকে। হ্যাঁ, এটা খুবই ক্ষতিকারক। এটা যদি থাকে তাহলে এটা পরে ক্যান্সারে পরিণত হতে বেশি সময় লাগবে না। অনেকে দাঁতের মাড়ি থেকে রক্ত বেরোয় আমরা দেখতে পাই, অনেকে শুধু দিবার সময় রক্ত দেয়। ওটাই পাইরিয়া, মানে ওরা বলে পাইরিয়া, যে আমাদের টার্মসে বলি ক্রনিক জিঞ্জিভাইটিস, পেরিওডন্টাইটিস, আমরা আমাদের টার্মসে বলি। দাঁতকে সুস্থ রাখতে কি ধরনের আহার গ্রহণ করা উচিত একজন নাগরিক? আহার বলতে তো হেলদি ফুড, ব্যালেন্স ডায়েট খুবই জরুরি। যেটা জাঙ্ক ফুড, স্টিকি, সুইট, এগুলো আমরা খাই যখন, আমরা সাথে সাথে মুখটাকে ধোয়া উচিত। মাউথ ওয়াশ যেটা আমরা বলি, কুলাকুচা করা উচিত। বাচ্চারা যেরকম সুইট, চিপস এগুলো খায়, যেগুলো স্টিকিগুলো তাতে লেগে থাকলে ওইটার থেকেই প্রবলেমটা স্টার্ট হয়। আমি প্রায় পেশেন্টকে বলি খাওয়ার পরে, অনেক সময় তো থামানো যায় না, বাচ্চারা তো খেতে চাইবেই, তো ওদেরকে মুখটা সবসময় রিন্স করাটা, 2 বেলা ব্রাশ করবেন। ব্রাশিং টেকনিকটাও আমরা যেমন বলে দিই, আমি আমার চেম্বারে বলে দিই পেশেন্টকে ব্রাশ কীরকম করতে হয়। ব্রাশের টেকনিকও আছে, যেটা অনেক পেশেন্টরা ফলো করে না। ভুল টেকনিকে অনেক সময় দাঁত পরিষ্কার হয়। তো ব্যালেন্স ডায়েট যেটা হেলথের জন্য ইম্পর্টেন্ট, দাঁতের জন্য ইম্পর্টেন্ট, ক্যালসিয়াম, দুধ, এগুলো তো খুবই জরুরি। ফ্রুটস, সব কিছুই জরুরি, যেটা আমি জানি ভালো। আর জাস্ট জাঙ্ক ফুড, সুইটস, এগুলো একটু আমরা খাওয়ার পরে একটু মুখটা ধোয়াটা খুবই জরুরি আর কি, যেটা অনেক পেশেন্ট করে না। আমরা শেষ পর্যায়ে এসেছি। আমরা ওয়ার্ল্ড ওরাল হেলথ ডে উপলক্ষে বরাকবাসী নাগরিকদেরকে কি সন্দেশ দিতে চাইবেন, কি সূচনা দিতে চাইবেন তাদের কাছে? আমি এটাই বলতে চাইবো, যেরকম আপনারা শরীর নিয়ে, হেলথ নিয়ে আপনারা এত সচেতন, সেইভাবে আপনারা মুখের ভিতরটা নিয়েও সচেতন থাকবেন। যতটুকু সম্ভব, ছাড়া তো সম্ভবই হয় না আমি জানি, কিন্তু চেষ্টা করবেন পান, সুপারি, गुटखा। आने वाले 28 व 29 मार्च को सीजर के सिद्धेश्वर बारुणी मंदिर प्रांगण में श्रद्धा व मर्यादा के साथ मंदिर कपिलाश्रम परिचालन कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बारुणी तिथि के अवसर पर सिद्धेश्वर शिव मंदिर कपिलाश्रम परिचालन कमेटी के कार्यकर्ताओं का एक नया कमेटी गठन किया गया। कमेटी में कई हस्तियों का चयन किया गया। जीपी सभापति तथा कार्यकारी सदस्य सूरज देव, सपन भट्टाचार्य, सुखेंदुकर, निखिल चंद्र दे, रमाकांत चंद, समींद्र पाल, विधान चंद, संजय दास, शेखर सरकार से दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में स्थिति को सही तौर पे उद्यापन किए जाने के लिए अपील किया गया। गौरतलब है कि इस दिन बारुणी स्नान के तिथि के अवसर पर 29 मार्च दोपहर 2 बजे से शुरू किया जाएगा, जो कि 30 मार्च दोपहर 12 बजे तक चलेगा। संगठन के संपादक सुजन भट्टाचार्य ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। আমি সিদ্ধেশ্বর শিব মন্দিরের সম্পাদক সুজন ভট্টাচার্য আপনাদেরকে দু একটি বিশেষ কথা বলছি। আমাদের মন্দিরের সবচাইতে বড় উৎসব বারুণী স্নান। সেই স্নান এই মার্চ মাসের 29 এবং 30 তারিখ। বারুণী স্নানের তিথি 29 তারিখ দুপুর 2টোর পর থেকে চলবে, থাকবে পরের দিন 12টা প্রায় 1টা পর্যন্ত সেই স্নান থাকবে। গতিকে ভক্তবৃন্দের প্রতি আবেদন, আপনারা মন্দিরে আসুন এবং এই বিশেষ দিনে স্নান উৎসবে যোগদান করে আপনাদেরকে যথার্থ পুণ্য অর্জন করুন এবং আমাদেরকেও সর্বপ্রকার সহযোগিতা করুন। আরেকটি বিশেষ করে বলছি, মন্দিরে মোমবাতি প্রজ্বলন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। গতিকে সবাই এই কথাটি মনে রাখবেন যে কোনো নমুনার যাতে মোমবাতির ব্যবহার না করা হয়। আরেকটি কথা, আমাদের এখানে পুলিশ প্রশাসন, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী থাকবে। আপনাদের যদি কোনো অসুবিধা হয়
সঙ্গে সঙ্গে কোনো স্বেচ্ছাসেবকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন, আপনার সমস্যার সমাধান করা হবে। গতিকে আসুন এই বিশেষ দিনে মহা মিলন লগ্নে আমরা সবাই একত্রিত হই এবং আপনাদের সহযোগিতায় যাতে আমরা এই উৎসবটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে পারি। हर एक इंसान को एक आदमी होकर जीवन के सही पथ पर व्यतीत करने के लिए अपील किया। दीनी समावेश के प्रमुख अतिथि सैयद अजहर मदनी ने सूत्र के अनुसार सुतारकांदी अनवारुल उलूम मदनी हाफिजा मदरसा में एक प्रकाश दीनी समावेश कार्यक्रम में इस बात का उन्होंने स्पष्टीकरण किया। करीमगंज जिला जमीयत उलमा के सभापति मौलाना अबू मोहम्मद सुफियान प्रमुख अतिथि के रूप में मौजूद रहकर उत्तर प्रदेश के राज्य जमीयत उलमा हिंद के संपादक तथा विशिष्ट इस्लामिक चिंताविद मौलाना सैयद अजहर मदनी ने संदर्भ में कई वक्तव्य भी रखे। कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह के माहौल भी देखने को मिला। नहीं है, सारी इबादतों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह का नाम है, अल्लाह के नाम की रट लगाना है। क्यों हम कहते हैं अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही। समाचारों में एक छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি दिया हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में ऑल असम हायर सेकेंडरी टीचर्स एंड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा 19 मई को भाषा आंदोलन के इतिहास को हर एक स्कूल के उठती प्रजन्म को सामने लाए जाने के सरकार का जो सिद्धांत है उसका स्वागत किया गया है। एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए जिला सदस्यों ने इस संदर्भ में विस्तारित जानकारी प्रदान किया। इस संदर्भ में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से बंगाली संगठनों की मांग के आधार पर हिमंत विश्व शर्मा के सरकार उनकी मांगों का आपूर्ति करने का प्रयास कर रहा था, जिसके चलते इन दिनों इतिबाचक कदम उठाए जाने पर खुशी की माहौल देखने को मिल रही है। भाषा शहीदों की अमर बलिदान को आने वाले प्रजन्म के समक्ष उजागर किए जाने के लिए हर एक पाठ्यक्रम में इसे लागू किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। এডুকেশন কাউন্সিল এবং এসসিআরটি আমাদের যে লিস্টটা তৈরি করে দিয়েছে হলিডে লিস্ট, তাতে আমাদের 19শে মেয়ের ব্যাপারে লেখা আছে। আমরা পরবর্তী প্রজন্ম সেটা নিয়ে আরও ভাবে এবং আমাদের নিজের ভাষাকে সুন্দরভাবে যাতে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে তার জন্য প্রত্যেককে আমি অনুরোধ করব। ধন্যবাদ। होली की तिथि के अवसर पर पथारखंडी राताबाड़ी पूर्व सड़क के क्षेत्र में नारायणपुर इलाके में सड़क हादसे में 5 व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए। सूत्रों के अनुसार AS 10E 9967 नंबर की एक वैगनर गाड़ी के साथ जब वे लोग वापस घर लौट रहे थे तो इसी दौरान नारायणपुर इलाके में एक कलवर्ट के समक्ष गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने पर गाड़ी पर सवार 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिनमें से एक का नाम श्यामल सिन्हा, दूसरे का नाम राजू शब्दकर, तीसरे का नाम मनोज सिन्हा, चौथे का नाम भजन मलाकार तथा समर सिन्हा बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार घायलों को पथारखंडी अस्पताल में इलाज के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। बहरहाल एक व्यक्ति के हालात नाजुक होने पर उन्हें करीमगंज अस्पताल में चिकित्सा के लिए भेजा गया है। बहरहाल पुलिस वाहन को अपनी हिरासत में ले लिया है और घायलों की चिकित्सा चल रही है। होली के दिन इस सड़क हादसे के चलते इलाके के लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल छा गया।
কেইজন মানুহ এক্সিডেণ্ট হৈছে ইয়াতে 3টা ইনজিয়ৰ্ড হৈছে, 5-6টা ইনজিয়ৰ্ড হৈছে। ক'ৰ পৰা আহিছে ক'ৰ যাবলৈ আপুনি কি ক'ব? একচুৱেলি ইহঁতে ঘৰত যাবলৈ আহিছিল। ক'ত যাব ঘৰ মানে আমাৰ এই ব্লক মানে যিটো মানে দুৱালিয়া বুলি কয় তাতে যাব। আৰু এতিয়া মানে সিহঁতে যাওঁতে অলপ এক্সিডেণ্ট হ'ল। কেনেকৈ এক্সিডেণ্ট হৈছে এইটো ক'ব? কিবা মানে কি গাড়ী আছিলে? ৱেগনাৰ আছিলে, মানে ব্ৰেক ফেইল কিবা মানে যান্ত্ৰিক গোলযোগ হ'ব সেইটো। আৰু এতিয়া বাকীবোৰ এতিয়া 3জনক আমি পঠাই আছো আৰু বাকীজন ইয়াতে ট্ৰিটমেণ্ট হ'ব। চাওঁ বাৰু, যদি আৰু পঠাব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি বাকীবোৰ ক'ৰ মানুহ হয়? ইয়াৰে মানে পুৰা গোটেই মানে দুৱালিয়াৰ মানুহ হয়। शिवचर के जिला क्रीड़ा संस्थान में टेबल टेनिस विभाग के उद्योग से नए सेटअप लागू किया गया है, जिसके चलते खिलाड़ी लाभान्वित हो पाएंगे। इस संस्थापन को स्थापन किए जाने पर खिलाड़ियों में जहां उत्साह के माहौल है, वहीं बच्चों को आनंद उल्लास के साथ पूरे क्षेत्र का मुआयना करते हुए देखा गया। टेबल टेनिस विभाग के उद्योग के चलते आने वाले दिनों में बेहतरीन खिलाड़ी जिला क्रीड़ा संस्थान से निकलने की लोग उम्मीद जता रहे हैं और टेबल टेनिस विभाग के सहयोग के चलते लोगों में खुशी की माहौल छाई हुई है। जिला क्रीड़ा संस्थान के संपादक विजेंद्र प्रसाद सिंह तथा सभापति बाबू रोड के प्रयास के चलते यह परियोजना सही तौर पर वास्तवायित होने पर खिलाड़ियों में भी काफी उत्साह का माहौल है। होली तिथि के पावन अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर होलिका जलाने का दृश्य देखने को मिलता है। कुछ ऐसा ही अनोखा दृश्य ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिला। कछार जिले के कई क्षेत्रों में होलिका दहन कार्यक्रम आयोजित किए गए। खासकर ग्रामीण क्षेत्र में होलिका दहन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में होलिका दहन न होने पर कई क्षेत्र के लोगों को होलिका दहन के पहलू के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलता। ग्रामीण क्षेत्र में होलिका दहन कार्यक्रम को लेकर लोगों के उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में जुटते देखा गया। हर्षोल्लास के साथ राक्षसी होलिका का इस दिन कुछ पुतला जलाया गया। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कछार जिले के धुलाई विधानसभा केंद्र के नौतन बाजार क्षेत्र में वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के अवसर पर आयोजित हुआ दंत चिकित्सा शिविर। बड़े पैमाने पर मरीजों ने दिया योगदान। देवस्मिता नाथ व दूसरे चिकित्सकों ने मरीजों का किया इलाज। आने वाले 28 व 29 मार्च को सिद्धेश्वर मंदिर में श्रद्धा के साथ आयोजित किया जाएगा बारूनी मेला व दूसरे धार्मिक कार्यक्रम। कंवर कमेटी के कार्यकर्ताओं ने दिया विस्तारित जानकारी। करीमगंज जिले के सुतारकांडी क्षेत्र में आयोजित दिनी समावेश में सही तौर पे आदमी को सही राजमार्ग पर चलने के लिए सैयद अजहर मदनी ने किया अपील। लोगों में देखी गई उत्साह की माहौल। ऑल असम हायर सेकेंडरी टीचर्स एंड एम्प्लॉइज एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने 19 मई को भाषा आंदोलन की इतिहास हर एक स्कूल के नए प्रजन्म के समक्ष रखने का सरकार के सिद्धांत के बारे में खुशी व्यक्त किया। संगठन कार्यकर्ताओं ने होली के दौरान पथारकंडी क्षेत्र में सड़क हादसे में 4 लोग बुरी तरह घायल, एक की हालत नाजुक। पथारकंडी क्षेत्र में छाई हुई है दुखद माहौल। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।